أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. الحمد لله. An b'an sinsin Ala tɔgɔ ye ma wɛrɛ tɛ Ala min kɔ, ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ, ka jidi an kuntigi kan n'o ye Muhamadu ye a n'a ka so. Aw kɔfɛ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye Ibilisa ye. O kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ gurupu in kan nin wagati in na, cɛ fara muso kan. A bɛ assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah, ni Ala sɔnna an bɛ araba la novembre kalo tile 17 san 2021 inshallah. N ye vocal dɔ bila groupe kan tilegan in na, a kɛla vers 11h11 minutes. A vocal in bɛ bɛn 4 minutes 42 secondes. A y'a faamu, vocal in bilala 11h11 minutes, a bɛ bɛn 4 minutes 42 secondes. Vocal de don min ni groupe den dɔ ye a ci ne ma ka bɔ Kala. Kala bɛ kilela kɛrɛfɛ inshallah. A bɛ bolila min kan, je pense que a yɛrɛw y'a vocal lamɛn ka ban. N ye laseli dɔ kɛ a ma mɛn par rapport diinɛ tagabolo. N ye laseli dɔ kɛ a kan. Donc il me semble que a ye vocal in ta k'a ci dɔ de ma, donc a tigi y'a lamɛn, a tigi kɛlen kɔfɛ k'a lamɛn, a ye jaabi min di, a fana ye o jaabi ci ne ma inshallah. Alhamdulillah. Ni n'o kuma ninnu dɔw la, n'a danna a tigi yɛrɛ ma, ne tɛ kuma a kan quoi. Ça veut dire que min ye vocal in kɛ, n'a danna ale ma, ne tɛ a jaabi. A y'a faamu. Mais ni aw y'a ye n b'a bila groupe kan k'a jaabi di aw ma, a kun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que mɔgɔw ka faamu bɛ ɲɔgɔn ye de. A y'a faamu. Dɔ bɛ fɛn dɔ faamu ka se niveau dɔ la, dɔ t'o faamu ka se niveau dɔ la. Mɔgɔw ka faamu tɛ kelen ye, mɔgɔw ka faamu ka girin ni ɲɔgɔn ye. Est ce que a y'a faamu? Mɔgɔw ka faamu ka girin ni ɲɔgɔn ye, donc n'a kun ye ne diya ne kun tɛ vocal in yɛrɛ bila groupe kan, parce que n'a b'u sɛbɛ ma, ne ye n ka adresse bɛɛ di o, n'est ce pas? Donc ni o ma se ka ja farinya ka na ne nɔfɛ f'u y'a kɛ internet kuma ye yɔrɔ jan fɛ, a ka ca la mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ se k'o nɛni k'i to yɔrɔ jan fɛ, mais i jɔlen a jɔlen, est ce que i bɛ se k'a nɛni? Mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ se ka kuma dɔ fɔ a ma yɔrɔ jan fɛ, mais est ce que e ɲɛ n'a ɲɛ i bɛ se k'o fɔ a ma? I tɛ se k'o fɔ a ma. Donc o ye prévu ye k'a yira yɔrɔ jan in tɛ prévu ye. A y'a faamu. Ne bɛ kuma, ne bɛ n ka adresse bɛɛ de di. N bɛ dugu min na, n yɛrɛ kɛcogoya, téléphone numéro. A kun ye jumɛn ye? Ni min dan b'a yɛrɛ la k'i ye dɔnnibaa ye, k'i bɛ bɔ Magan, ou bien i dan b'i yɛrɛ la k'i ye dɔnnibaa ye k'i bɛ bɔ Égypte, i dan b'i yɛrɛ la k'i ye dɔnnibaa ye k'i bɛ bɔ Maroc, pour que i bɛ se ka sira sɔrɔ teliya la ka na Berete nɔfɛ. Berete i ye nin min fɔ, tiɲɛ yɛrɛ la Ala m'a fɔ ten, Ala ko tan de. Ne mago b'o de la o. Et le reste là, ça ne me regarde pas. A bɛ faamu. N'a b'o sɛbɛn ma, o kana kɛ yɔrɔ janfɛ kuma ye quoi. Yɔrɔ janfɛ kuma tuma dɔ la, a bɛ siranya yira, a bɛ siranya yira tuma dɔ la. Est ce que a y'a faamu? Voilà. N bɛna dɔɔni dɔrɔn fɔ a la ka se ka mɔgɔ wɛrɛw bilasira, mɔgɔ minnu ni bon bɛɛ n'i ka faamu de don quoi. A y'a faamu. Sinon ni tile fila in na n yɛrɛ fari man di n na kosɛbɛ. A y'a ye kunun n ma kuma groupe kan, je pense que est ce que kunun na sini fana voilà depuis le 15 a kan ka sɔrɔ a kɛla depuis le 15 n ma kuma groupe kan parce que n fari man di n na kosɛbɛ. Sinon an ye kuranɛ tafsir jɔ yɔrɔ min na, an kun kan k'a daminɛ o yɔrɔ la. An ye sura 64 suratu Taghabun an y'o tafsir kɛ. Normalement suratu Tolaq kuranɛ sura 65 an kun kan k'o daminɛ tile fila in na quoi. A y'a faamu. Mais n fari man di n na kosɛbɛ, o de kama n bɛ k'a to yen fɔlɔ. Sinon hali vocal in fana ne kun kan ka nin to yen fo wula fɛ ni lansara selila, comme o de fɔla groupe kan, ni lansara selila. Mais n'aw y'a ye n bɛ fɛ k'a kɛ sisan parce que n t'a dɔn lansara bɛna seli kan sɔrɔ lahala min na, a bɛ se ka kɛ n bɛ nɔgɔya dɔɔni, a bɛ se ka kɛ fana parce que ni n fari man di n na kosɛbɛ diinɛ laseli a ma nɔgɔn ne ma kosɛbɛ, n bɛ siran quoi. N bɛ siran parce que ni i man kɛnɛ ou bien i bɛ cogoya dɔ la,
ni faratila laseli la a bɛ se ka wolo fɛn wɛrɛ la i bɛ se ka kuma dɔ fɔ ka taa sɔrɔ normalement i man ka kuma minnu fɔ n'est-ce pas donc c'est pourquoi je préfère k'a to yen fari ka kɛ n sago ye 100% ka sɔrɔ ka diinɛ lase a y'a faamu mais ninnu tɛ sujet gɛlɛma ye n bɛ ka min kɛ sisan ninnu tɛ sujet gɛlɛma ye quoi a y'a faamu n tɛ sujet gɛlɛma ye o de la n ye n permettre ka se ka a dɔ fɔ aw ye ani groupe kana mɛn ka taa sɔrɔ information tɛ ka bila a kan o ɲɛsiranya kama parce que a man di n ye ka tile 2 tile 3 kɛ ka taa sɔrɔ kibaruya ma bila groupe kan o tɛ ne sago ye quoi a bɛ faamu voilà ça c'est entre parenthèses donc an bɛna ni ale ka kuma ye an bɛna n'a ka kuma ye min na a jaabi bɛ nafa ɲɛ aw dɔw ye a bɛ c'est à dire ça vous appuie quoi voilà donc ça vous appuie et vraiment ça vous réconforte a y'a faamu voilà a jaabi bɛ nafaba ɲɛ aw ye a b'aw dɛmɛ ani a b'aw permettre ka se ka dɔ fara a ka connaissance kan ka taa fɛ a y'a faamu voilà a ye kuma min fɔ ko ne ye kuranɛ aya dɔ fɔ ko kuranɛ aya in ko o kalan cogo ou bien ko o kɔrɔ tɛ o ye est ce que a y'a faamu ko kuranɛ aya in kalanna ko ne ye min fɔ kuranɛ aya la ko o tɛ kuranɛ aya ka laɲini ye o tɛ kuranɛ aya in yɛrɛ kɔrɔ ye quoi ko ye kuranɛ aya jumɛn ye a'udhu billahi min sharri shaitani rajim ko ala ko inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun est ce que a faamu o ye kuranɛ suran 6 aya 159 kuranɛ a suran 6 aya 159 n ye nin suran in yɔrɔ kalan aw ye ka tafsiri kɛ aw bolo k'a fɔ aw ye ala ko maa minnu bɛ yen ni o y'u yɛrɛ tila k'u ka diinɛ in k'a fara k'a kɛ secte de kɔrɔ i n'a fɔ tagabolo groupement est ce que a faamu ko kira muhamadu kisi nama b'a ye a n'a ka so c'est à dire a kana i ta olu fɛ kuma in kɔrɔ fɔcogo ye a kana i ta u fɛ c'est à dire a kana olu ka ko kɛ a yɛrɛ kunnadonni a kana u ka ko kɛ a yɛrɛ kunnadonni ko olu tigilamɔgɔw ka ko bɛ ala de bolo o ka ko bɛ ala bolo ko kɔfɛ ale ala bɛ n'o kibariya ka bɔ fɛn na o kun bɛ kan ka min kɛ c'est à dire o y'ale ala ka diinɛ farafarali min kɛ ale ala bɛ taa o ɲininka ka bɔ o la kun min na n'o y'a kɛ donc kira muhamadu kana olu kɛ a kunnadonni c'est à dire qu'il s'en dépasse quoi a kana olu ka ko yɛrɛ jɔyɔrɔ a kana olu ka ko kɛ k'a yɛrɛ jɔyɔrɔ a k'u ka ko to yen o b'a ala bolo déjà est ce que a faamu donc ko lahara ale ala bɛ n'o ɲininka kun jumɛn de la o y'ale ka diinɛ farafara ni ka kɛ tagabolo tigiw ye donc ko ne ye nin min fɔ nin aya in na ko o t'a kɔrɔ yɛrɛ ye mais ne tɛ k'a fɔ ale kama quoi ne tɛ k'ale jaabi yɛrɛ est ce que a faamu n tɛ k'a fɔ ale kama ne tɛ k'ale jaabi parce que n'a kun b'ale sɛbɛ ma a kun bɛ ne yɔrɔ ɲini ka na mais n'i y'a ye a ma se ka na min yɛrɛ y'a vocal ci hali ne t'a dɔn a y'a di dɔ de ma k'a ci donc comment on appelle Sangare ka bɔ k'a la donc i bɛ vocal in ta i b'a ci a ma ko nin ye ne ka vocal laban ye ko réseau kan kuma caman ko ne t'a la dɛ a y'a faamu i b'a fɔ a ye ten réseau kan kuma caman ne t'a la vocal in ta dɔrɔn i k'a ci a ma ko nin ye ne ka vocal laban ye ko wa n tɛ fɛ k'a ka vocal wɛrɛ selen ma yan bilen nin vocal laban ye donc n'a ye nin lamɛn n'a ma sɔn k'a Sikaso je pense que a tɛ tɛmɛ kilojan kan ka bɔ k'a la ka na Sikaso n t'a dɔn a bɛ yɔrɔ kelen min na mais ani e kɔni cɛ man ka jɛya est ce que a faamu wa hali n'a ka jan an dankun de don a ka sira ɲini a ka na an b'a filmer k'a enregistrer k'a yira diɲɛ bɛɛ la a bɛ kɛ débat ye donc o de ye ne ka objectif ye ne b'o de fɛ quoi et non ka to yɔrɔ jan fɛ ka to ka kuma est ce que a faamu voilà nin ye ne ka vocal laban ye n tɛna ɲininka a tɔgɔ di a jaabi bɛ nin sujet in kan à distance nin y'a laban ye et puis a jaabi in yɛrɛ tɛ ka k'ale kama quoi parce que mɔgɔ minnu de don ne b'o dɔn je les connais est ce que a faamu voilà n bɛ k'a jaabi de pour que a bɛ se ka n ka groupe denw nafa a jaabi kun y'o de n'o tɛ n'a ye kun ye ne diya vocal in cila ne ma ne tun b'a supprimer ka bɔ yen parce que n b'a dɔn sɛbɛ kan tɛ quoi a y'a faamu voilà donc groupe les croyants nin min fɔla tan sɔsɔli tɛ nin na koyi aw kana taa nin ɲini yɔrɔ jan mais an bɛna kuranɛ aya in ta k'a kalan français la aw k'a lamɛn a y'a faamu kuranɛ aya in ko cogo di chapitre 6 du Coran verset 159 mɔgɔ minnu bɛ yen ni kuranɛ b'u bolo français la o k'a lajɛ chapitre 6 verset 159
Allah ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Allah ko ceux qui émuettent leur religion et se divisent en sectes, de cela, tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Ceux qui émettent leur religion et se divisent en sectes, de cela, tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Ça veut dire quoi ce verset? Ce verset nous parle d'abord de ceux qui. Ceux qui, ça veut dire quoi? Ceux qui ici s'adressent à n'importe qui, tout ce qui, ou bien quiconque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pronom ici qu'on emploie pour s'adresser à un ensemble ou bien à tout le monde. Ce qui divise. Et s'il n'y a pas de précision, faite, c'est-à-dire le pronom ici, ou bien ceux à qui on s'adresse, c'est un ensemble. Ce qui. C'est pourquoi c'est au pluriel. Ce qui émiette. Émiette ici, ça veut dire quoi? C'est le verbe émier. Émier, ça veut dire diviser, ou bien partager, ou bien réduire en de petits morceaux. Émier. Ça veut dire partager. Voilà. C'est comme vous avez un morceau de galette, vous êtes au nombre de 5 personnes, vous essayez d'émuer la galette en question pour que tout un chacun ait un morceau. N'est-ce pas? Donc ça, c'est émuer. Donc ceux qui émuettent leur religion, eux se divisent en 2 sectes. Une secte, c'est un groupe d'hommes ayant la même mentalité religieuse. N'est-ce pas? Par exemple, Ansar Din, c'est un groupe d'hommes qui a la même mentalité religieuse. Tijania, c'est un groupe d'hommes qui a la même mentalité religieuse ou philosophique, voilà, ou autre. C'est ce qu'on appelle une secte en islam. N'est-ce pas? De cela, tu n'es responsable en rien. Et voilà, Dieu vraiment informe son messager, ou bien le garantit en quelque sorte, en disant qu'il n'est responsable de rien dans ça. Car leur sort ne dépend d'Allah. Et vous voyez, c'est à Allah maintenant de juger leur sort. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Et quand nous serons à l'au-delà, c'est Dieu qui va les informer du mal ou bien du triste sort qu'elles ont fait à l'égard de sa religion, tout en la divisant en de différentes sectes. Il les informera et il les punira pour ça. C'est pourquoi il dit il les informera. C'est-à-dire il va les punir. Ça, c'est la traduction de ce verset, chapitre 6, verset 159. Ça veut dire en quelque sorte que les sectes en islam sont interdites, elles ne sont pas permises. C'est pourquoi il dit, elles se divisent en 2 différentes sectes. Les sectes sont interdites, elles ne sont pas permises. N'est-ce pas? Ambadion, mona nyen aya yelema français là pour que akasega chama permette o ka prévu jonjon soro toujours akuma kan. Parce que n'a be arabukan dorana mɔgɔ minnu be n'o tɛ kuranna dɔn arabukan na olu tɛ se k'a dɔn au juste ala bɛ fɛ ka mun fɔ mais n'a fana traduit la u ye français la mɔgɔ minnu be français mais n'olu y'a lajɛ olu bɛ kɛ seere dɔw ye ala ka nin kumakan in kan ala ko jamakulu minnu ye u ka diinɛ fara fara donc nin yɔrɔ in na min ye vocal in ci ne ma ko cogo di ko non ko ala kan bɛ yahudiyaw ani nasaraw de ma o bɛ se olu de la o nka o tɛ se u yɛrɛw la ala kan bɛ yahudiyaw ni nasaraw ma ko ni o ye ale ala ka diinɛ fara fara donc o kɔrɔ b'a yira n'o ye ala ka diinɛ fara fara o bɛ jahanama kɔnɔ lahara donc an k'a kɛ u ta ye an k'a kɛ u ta ye a ka kɛ i n'a fɔ ala kan bɛ yahudiya ni nasaraw de ma comme o y'a fɔ cogo min na k'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ yɛrɛ donc an k'a ta o fɛ parce que n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ kɛlɛ i b'a kɛlɛ n'a yɛrɛ ka dalilu ye n'i y'a kɛlɛ n'a yɛrɛ ka dalilu ye a da mana ja cogo o cogo a b'a to o la parce que a yɛrɛ dabara de y'o fɔ
donc an ka kɛ sisan ale y'a fɔ cogo min na ko yahudiyaw ni nasaraw k'ala kan b'olu de ma ko u y'u ka diinɛ fara k'ala kan b'olu de ma d'accord an ka kɛ o ye sa hali n'o tɛ donc ni ala ko yahudiyaw ni nasaraw kana diinɛ fara o ko sinon n'o ye diinɛ fara o bɛ jahanama kɔnɔ o ala kelen o tuma na silamɛya diinɛ ye jɔn de ta ye ala ta tɛ wa ala ta don donc ala ma diɲɛ di yahudiyaw ni nasaraw ma u ka diinɛ fara mais ala bɛna diɲɛ di silamɛw de ma ou bien silamɛya diinɛ mɔgɔw de ma u ka diinɛ fara k'o kɛ tagabolo caman ye o tuma na ala ye joli ou bien yahudiya diinɛ ye jɔn de ta ye ala de ma jigi de ye tawurata jɔn de y'a jigi ala tɛ wa injila jɔn de y'a jigi ala tɛ wa zabura jɔn de y'a jigi ala tɛ wa nin bɛɛ tɛ ala ka diinɛ ye wa nin bɛɛ ala ka diinɛ ye o tuma na yahudiyaw tɛ ala ka jɔnw ye wa ala ka jɔnw don nasaraw tɛ ala ka jɔnw ye wa ala ka jɔnw don silamɛw don jɔn de olu ka diinɛ jigi sɛtana wa n ko ala de y'o fana jigi o tuma na silamɛw tɛ ala ka jɔn dɔ fana ye wa i n'a fɔ yahudiyaw wa kosɛbɛ silamɛw ye ala ka jɔn dɔ fana i n'a fɔ yahudiyaw donc ala ma diɲɛ di yahudiyaw ma u k'u yɛrɛ fara ala de bɛna diɲɛ di silamɛw ma u k'u yɛrɛ fara sa kɛ regardez-moi ça u y'a kɛ min ye hali n'i y'a kɛ o ye ça ne marche pas n'i ko ko yahudiya nasara do ko don ala ye min bali olu ma k'u kan'u ka diinɛ fara hali ni maa ma fɛn fɔ e t'a dɔn k'o fana o kelen fana de don e fɛ yen ala ma diɲɛ d'u ma u k'u yɛrɛ fara wa ala fana tɛna diɲɛ di e ma e min yɛrɛ tɔgɔ da ko silamɛ a k'a yɛrɛ fara hali n'i y'a ta o dɔrɔn fɛ o t'a bɔ ou bien fo e ka ta e tɔgɔ ma de donc a ma se hali ala kan ta an tɔgɔ ma yan o la ala ma maa si ta e tɔgɔ ma yan a ko seki maa o maa a ma fɔ yahudiya a ma fɔ nasara a ma fɔ karisa a ko maa minnu bɛ u ka diinɛ fara ni ka kɛ tagabolo ye maa minnu o ye jɔn ye ko yahudiyaw ko nasaraw nasaraw o tuma na e sen t'a la sa kɛ yahudiyaw nasaraw sen t'a la minnu ko ye silamɛ olu sen t'a la sa kɛ ala dun ma maa t'a tɔgɔ ma yan dɛ ala ko maa minnu seki français mɛnnaw si l'on dit seki est-ce que o ye maa kelen de tɔgɔ ye wa c'est un ensemble qui est là c'est un cadre général qui est là ceux qui c'est-à-dire quiconque, n'importe qui, tout ce qui. O kɔrɔ maa o maa maa ma bɔ maa la donc maa ma bɔ maa la o kɔrɔ ye jumɛn ye maa o maa mana i ka diinɛ fara ni ka yɛlɛma ka kɛ tagabolo ye tagabolo de ye secte en islam secte o kɔrɔ de ye groupement i n'a fɔ a b'u bolo cogo min na tijaniya kadiriya wahabiya sofiya sinangoloya nin bɛɛ ye secte de c'est ce qu'on appelle une secte en islam nin de ye secte ye ay dictionnaire ta k'a lagɛ mais c'est quel Dieu qui a autorisé cela en islam c'est quel Dieu qui a permis cela en islam ala jumɛn de ye nin ordonné silamɛya la ko nin ka kɛ aw k'aw yɛrɛ fara ils sont devenus des sectes ninnu ye ansaru ye o n'u ka jamakulunu ninnu ye wahabiyaw ye o n'u ka jamakulunu ninnu ye ansar a tɔgɔ di tijanɛ mɔgɔw ye o n'u ka jamakulunu ninnu ye kadiriya mɔgɔw ye o n'u ka jamakulunu ninnu ye sufiw ye o n'u ka jamakulu ninnu ye ahmadiyaw ye o n'u ka jamakulu n'importe quoi entre temps mɔgɔ bɛ yen min bɛ ka i yɛrɛ cɛsiri pour que ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan entre temps dɔw kelen-kelenninw bɛ yen minnu bɛ k'u cɛsiri pour que k'a yira mɔgɔw la ko farafarali in ka ɲi foyi t'a la ninnu dɔ ye diinɛ ko kuma ye hali n'i ma kalan hali n'i tɛ silamɛ ye hali n'i tɛ kuranɛ dɔn mais e kɔni b'a dɔn tigitigi mɔgɔ min bɛ k'a fɔ a ye fara ɲɔgɔn kan a ka kɛ kelen a kana fara ani mɔgɔ min bɛ kan ka fɔ a ye fara foyi t'a la e n'ala cɛla la n'a fɔra e ka jugement kɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ jumɛn de ta kana kuranɛ dɔn yɛrɛ hali kana a dɔn kuranɛ kɔnɔ mais mɔgɔ min ko aw minnu bɛ yɔrɔ kelen na a ye fara ɲɔgɔn kan a ka kɛ juruba kelen a kana fara mɔgɔ min y'o fɔ ko ala tɛ farafarali fɛ ala ko kelen de ye groupe kelen dɔrɔn ko de la a bɛ fanga sɔrɔ a kana fara ani mɔgɔ min ko heyi o tɛ koyi a ye fara a ye kɛ ansaru ye a ye kɛ wahabiyaw ye a ye kɛ tijanamɔgɔw ye ansaru ni wahabiyaw aw ka ɲɔgɔn kun ci aw ka ɲɔgɔn wele tribunal la a tɔgɔ di ahmadiyaw ni sufiw aw ka ɲɔgɔn nɛnɛ aw ka ɲɔgɔn buruja aw ka ɲɔgɔn hawuja ani a tɔgɔ di sufiw ni sinangolow aw ka ɲɔgɔn nɛnɛ o fila la jɔn de ta ye vrai ye qui est le vrai o sera ɲininkali ma ko ne y'o kuranɛ a y'a fɔ cogo min na ko o fɔcogo t'o ye o fɔcogo bɛ se ka kɛ o ya n'o fɔcogo kɛla o y'aw mako ma sa n'o fɔcogo kɛla o ye olu mako ma sa et c'est comme ça n'u y'a ye kuranɛ aya min bɛ bolo joli kan o b'o bɔ o fɔcogo la k'o kɛ o yɛrɛw ta ye parce que u b'a dɔn ni nin kɛla tiɲɛ olu mako sala o min bɛ ka nin fɔ ta a y'a sɛgɛsɛgɛ min y'a vocal ci ne ma sangare ka bɔ k'a la ne ye vocal ci a ma ka dɛsɛ m'a sɔrɔ n y'a wele ka dɛsɛ n kun bɛ fɛ k'a ɲininka mɔgɔ min ye vocal in ci a ma a bɛ tagabolo jumɛn na parce que a ka ca la o tagabolo kelen tigiw de don n'i ye nin sɛgɛsɛgɛ 99% n m'a fɔ 100% dɛ mais n yɛrɛ tɔ to ala de bɛ se k'a fɔ 100%
Sur 99% mɔgɔ min ye vocal in ci ne ma n t'a dɔn dɛ n ye renseignement ɲini a kan k'a dɔn a bɛ tagabolo jumɛn na n t'a dɔn fɔlɔ mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ 100 sara la 99 i bɛ taa sɔrɔ soit Tijaniya mɔgɔ ou bien Kadiriya mɔgɔ a ka ca la a t'a yɛrɛ bɔ ni fila la soit Tijaniya mɔgɔ don ou bien Kadiriya mɔgɔ don n m'a confirmer 100% dɛ mais n yɛrɛ tɔ to parce que ne ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ fɔlɔ donc min de don n tɛ se k'a fɔ nin tigitigi don mais n b'a fɔ 99% n'i y'a sɛgɛsɛgɛ n'a ma taa kɛ Tijaniya mɔgɔ ye a bɛ taa kɛ Kadiriya mɔgɔ ye est-ce que y'a faamu donc o b'a ye sisan ni nin kɛla can ye olu minnu ye diinɛ fara fara k'a kɛ tagabolo ye lahara kɔni ala b'o don jahanama kɔnɔ k'a da o kan o bɛ mun kɛ o bɛ ala ka kuranna ayaw tunami k'a bɔ o la ko ala kan bɛ yahudiyaw de ma ala kan bɛ yahudiyaw de ma mais ala kan tɛ e ma parce que ala bɛ kuma yahudiyaw fɛ ala tɛ kuma e fɛ regardez-moi ça ala ka kuranna aya kelen bɛ bilen ni masali b'i n'a fɔ c'est comme si ni ne ko aw ma sisan ko n'i ye sababɔ 5 la a tɔ ye fu ye n'i ye sababɔ 5 la a tɔ ye fu ye Ustaz Berté ka nin fɔ aw ma groupe Les Croyants ko bon ne ko n'i ye sababɔ 5 la a tɔ ye fu ye 5 b'i bolo i ye sababɔ a la a tɔ ye joli ye ni ne ko i ma n k'a tɔ ye fu ye e bɛna mun fɔ ne ye mɔgɔ joli de bɛ nin groupe in kan ni nin fɔla o ye n'o t'a miiri fɔlɔ ko ne de ta ye kalon ye parce que olu bolo n'i ye sababɔ 5 la a tɔ kan ka kɛ 2 de ye n'est-ce pas n'i ye sababɔ 5 la a tɔ kan ka kɛ 2 ye y'a dɔn jate la o dɔlen don ka ban mais ni ne ye n sigi aw bɛɛ ɲɛna k'a fɔ n'i ye sababɔ 5 la a tɔ ye fu ye mɔgɔ joli de b'aw cɛla min bɛ se k'a fɔ ko ne ta ye can ye pour le moment an bɛ nɔ min na sisan mɔgɔ joli la plupart d'entre vous a bɛ k'aw caman de kɔnɔ ko ne de ta ye kalon ye mais ni ne y'a bɔ sisan k'a yira aw la effectivement n'i ye sababɔ 5 la a tɔ ye fu ye aw bɛ sɔrɔ k'a dɔn tuma de ja nin ye can ye donc minnu bɛ kuma caman kɛ kɛrɛfɛ ne tɛ jigin u la o tuma dɔ la ne tɛ jigin u la quoi munna n tɛ jigin u la parce que n'i bɔra université la ka na k'i bɛna 6e année écoleden k'i bɛna fɛn dɔ fɔ a ye n'a y'i sɔsɔ kɔni i t'a dɔn i bɛ min fɔ a ye bilen quoi tu n'as pas de preuves suffisantes pour pouvoir les convaincre munna parce que e ka niveau ka gɛrɛ a ta ma kojugu ninnu dɔw bɛ kɛrɛfɛlanin na yen n tɛ kuma caman k'u la parce que ne bɛ mun fɔ tuma dɔ la c'est à dire a ka bon hakili ma quoi alimami dɔ delila k'o fɔ ne ye Bamakɔ ka ye je pense que a y'a ka kalan kɛ Egypte de est-ce que a faamu a yɛrɛ da a y'a fɔ ne ye ne bɛ kuma ninnu dɔw fɔ tuma dɔ la hali olu yɛrɛ minnu dɔw ye dɔnnibaw ye a bɛ girinya olu hakili ma kuma tɛ convient ma alimami y'a fɔ ne ye Bamakɔ a bɛ kan ka faamu voilà ce n'est pas pour me flatter mais n bɛna a bɔ k'a yira aw la sisan munna ne ko aw ma ko n'i ye sababɔ 2 la a tɔ ye fu ye alors que d'habitude n'i ye saba de bɔ 5 la n'i ye sababɔ 5 la n k'a tɔ ye fu ye d'habitude n'i ye sababɔ 5 la a tɔ kan ka kɛ 2 de ye mais je vais vous le prouver et puis n'i y'a yira aw la a yɛrɛ b'a ye kɛnɛjalan kan ni sababɔla 5 la a tɔ kɛla fu ye o exemple ye jumɛn ye kɔnɔni 4 k'i sigi kɔnɔni 5 k'i sigi sisan yiri la kɔnɔni 5 o bɛ yiri la kɔnɔ ye joli ye 5 de tɛ wa 5 maintenant i ka na n'i ka marifa baraba ye ka na k'o la baw saba ka bɔ yiri la dɔrɔn ka bin saba mana bɔ yiri la ka bin kɔnɔ tɔw ye joli yiri la ye kɔnɔ 5 de kun sigin bɛ yen e ye marifa ci u la baw e ka marifa kisɛ ye 7 sɔrɔ olu bɛnna a tɔ ye kɔnɔ joli yiri la ye e bɛ sɔn k'a fɔ k'a tɔ ye kɔnɔ 2 yiri la a tɔ ye kɔnɔ 2 yiri la o tuma danga de b'a kɔnɔ 2 tɔw kɔ k'u bɛ sigi a marifa mɛnen kɔfɛ u bɛ taa de n'u taala a tɔ ye joli yiri la n k'a tɔ ye fu de le reste c'est 0 donc 5 moins 3 est égal à 0 0 in sɔrɔla cogo di parce que 2 in tɔw y'u yɛrɛ ɲini de olu bolila de marifa mankan fɛ e m'o ye o e hakili t'o ye o yɔrɔnin na o e hakili bɛ min ye dɔrɔn 5 de kun don marifa cila 7 bɛ na donc 7 bɛ na a tɔ ye joli yiri la ye hakili bɛ sin ka f'u ye yɔrɔ bɛɛ k'a tɔ ye 2 ye a tɔ ye 2 ye mais i t'a fɔ hakili o yɔrɔ la ko non a tɔ tɛ se ka kɛ 2 ye parce que ni marifa mankan bɔla tɔ 2 ninnu b'u yɛrɛ ɲini pour que 7 nin sara cogo min olu kana na sa ta u bɛ boli ka taa de n'olu bolila ka taa san n'o bɔra yiri la i bɛ ɲininka k'a tɔ ye kɔnɔ joli yiri la i bɛna fɔ k'a tɔ ye kɔnɔ fu de 0 ça c'est évident o de ye sababɔlen 5 la a tɔ ye fu ye est-ce que a bɛ kan ka faamu donc kuma ninnu caman bɛ fɔ u ye olu hakili tɛ se k'o ye quoi i n'a fɔ ne bɔra ka exemple min di aw ma sisan il faut que i ka bɔ n'a ye wo wɛrɛ de fɛ k'a yira u la o ka sɔrɔ k'a ye parce que ala kumakan tɛ i n'a fɔ miseli yɔrɔnin kelen ta n'i ye min ye dɔrɔn o tɛ dɛ ala kumakan dɔ bɛ a bɛ walawala ka se yɔrɔ caman de ma i bɛ se ka ala kumakan kelen ta k'a diviser fo sigiyɔrɔma 100 tellement a bɛ kuma ni kodɔn min ye a n'a bɛ kuma ni sagesse min ye a bɛ se ka kuma 1000 fɔ dakuruɲɛ kelen o ye ala ka kodɔn ye
donc mɔgɔw ka expérience ani u ka dɔnni ani u ka sagesse o de b'u bɔ ɲɔgɔn na kuranɛ tafsir la o kɛcogo la est ce que y'a faamu o de la n'i ye kuranɛ tafsir 10 ta i bɛ taa sɔrɔ kumakan kelen bɛ yen bɛɛ bɛ n'i ta fɔ a la o bɛɛ bɛ sɔn ala kumakan in ma dɛ mais min ye k'a développer k'a walawala i bɛ taa sɔrɔ i bɛ se ka développement 10 ɲɔgɔnna sɔrɔ c'est comme n'i ye sujet di ekɔliden ma sisan c'est à dire dissertation di ekɔliden ma sujet in ye kelen de ye o mais n'i ye ekɔlidenw ka résumé ta k'a lajɛ k'u ka dissertation ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ hakilina caman de b'a kɔnɔ o bɛ mun yira o b'a yira ko bɛɛ ni hakilina ekɔliden bɛɛ n'a hakilina de don ekɔliden bɛɛ n'a ka faamu dan de don i ka faamu mana dan yɔrɔ min na i b'a traiter ka dan yen min fana ka faamu ka girin ni ta ye a fana bɛ tɛmɛ i kan o la y'a ye dɔ bɛ 10 sɔrɔ dɔ bɛ 12 sɔrɔ dɔ bɛ 20 sɔrɔ mais c'est le même sujet c'est le même professeur qui a corrigé mais qu'est-ce qui a différencié c'est-à-dire c'est l'intelligence de tout un chacun qui différencie donc olu ni ne a ka ca la n'an ye kuranɛ ta n'an k'an b'a kɔrɔ fɔ cogo dɔ la a tɛ ɲɔgɔn ye quoi a bɛ kan ka faamu n'an ye nin yɛrɛ bila farafarali ko kuma na an ka taa kuranɛ kɔnɔ a suran 3 aya 102 ani aya 103 kuranɛ suran 3 kuranɛ suran 3 aya 102 ka taa bila aya 103 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez point divisés. Chapitre 3, verset 102-103. Ô vous qui avez cru, craignez Allah à la vraie crainte. Hein? Et cramponnez-vous. Chapitre 3, verset 103. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez point divisés. Kohei amamunu limanela. Qur'an suran saba aya keme ani fila ka tabla aya keme ni saba. Ay stran ala nye stran chenina. Stran yɛrɛ la. Wa aw kana sɔn ka sa fiyewu fo ka taa sɔrɔ aw silamɛlama de don. O mana bɔ yen dun. Wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ba'da al-iyaz billahi min sharri shaitanir rajim. Ala ko anga c'est-à-dire an ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na k'an kana fara wa'tasimu bihablillahi jami'a an ka kɛ groupe kelen wala tafarraqu an kana fara nin ye an kana kɛ o ye nin ye ansaru ye an kana kɛ o ye nin ye wahabiyaw ye an kana kɛ o ye nin ye tijanamɔgɔw ye an kana kɛ o ye nin ye kadiriyamɔgɔw ye an kana kɛ o ye nin ye sufiw ye nin ye sanangolo ye an kana kɛ o ye an ka kɛ jumɛn ye wa'tasimu bihablillahi jami'a groupe kelen olu ye jɔnw ye kuranɛ sura 4 aya 115 mu'minu a banna n'i y'o diya i ye alijana diya a ko ne ko k'olu bɛ jahanama kɔnɔ ko ye dusubɔ kuma ye ne dusu bɛ se ka taa bɔ ka jɔn ne don jahanama kɔnɔ n'i y'a ye ne ko i bɛ jahanama kɔnɔ n'o digilen i b'a sɔrɔ e jahanama baara de kɛ n'i y'a dɔn i m'a kɛ o hali ni ne y'a fɔ est ce que ne ka kuma de bɛna ala wajibiya kɛ e don jahanama kɔnɔ ne ka kuma bɛ se k'o kɛ wa mais n'i y'a ye a bɛ digi i la dun a bɛ digi i la pourquoi pas parce que i b'a dɔn tigitigi min fɔlɔ ye a b'i la de min fɔlɔ ye dɛ a b'i la de n'a t'i la a ka ca la hali n'a digili la a tɛ digi i la ka taa yɔrɔ jan o parce que e b'a dɔn e jugu tɛ o mais a fɔlɔ a digili la a sɛgɛsɛgɛ ba in a sɛgɛsɛgɛ ala ko tagabolo tigiw bɛ jahanama kɔnɔ ne de y'a fɔ wa c'est pas moi qui l'ai dit an bɔla ka aya dɔ kalan sisan n'a ko k'o fɔ cogo man ɲɛ donc an k'o bila an ka taa dɔ wɛrɛ la sisan est ce que a faamu voilà parce que a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka an k'o talilen to an ka pan o kan a bɛ faamu wa donc nin yɔrɔ in na ala ko k'an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kɛlɛ an kana fara y'a dɔn sɔsɔli kɔni t'o la wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim k'an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kɛlɛ an kana fara sɔsɔli t'o la dɛ e kɔni tɛna fɔ ko wahabiyaw na ansaru k'olu ma fara ayi wahabiya ko kuma fɔ ansari a bɛna min f'i ye i bɛna mɛn wa taa i bɛ taa ansaru ko kuma fɔ wahabiya ye o bɛna min f'i ye i bɛna mɛn yara o kɔni ça c'est clair o farafarali kɔni yara sɔsɔli t'o la d'accord n'o kɛla ka ban an ka taa kuranɛ kɔnɔ suran 3 aya 32 kuranɛ suran 3 aya 32 ala ko cogo di ala ko qul a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim qul ati'u llaha wa rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin k'an ka ala n'a kira labato na ala n'a kira k'an ka ko min kɛ kɛcogoya min na k'an ka kɛ ten ko mais ni minnu ma sɔn o ma dun k'ale ala tɛ kafiriw fɛ na ala n'a kira k'an ka min kɛ k'an ka kɛ ten ko mais ni minnu banna
k'a bɔ ala n'a kira ta la k'a k'u yɛrɛ sago ye ko ale ala ti kafiri fɛ ale ala ti kafiri fɛ o kɔrɔ jumɛn ye ala n'a kira mana fɔ i ka ko kɛ cogoya min na k'i b'a kɛ tan de n'i m'a kɛ ten dun ale ala ti kafiri fɛ o kɔrɔ ye kafiri de ye ça c'est évident n'i tɛ kafiri ye mun na i tɛ sɔn ala ta ma n'i tɛ kafiri ye mun na i tɛ sɔn ala ta ma est ce que a bɛ kan ka faamu donc ala ko an ka kɛ jamakulu kelen an kana fara ala tilala k'a fɔ ni maa minnu ma sɔn ale ala ta ma olu de ye kafiriw ye awɔ a yɔrɔ min na a taara ye ala ko an ka kɛ jamakulu kelen mais diinɛ tagabolo joli de bɛ mali la yan joli ala ko an ka kɛ kelen de ye dɛ k'an kana fara ko mais ni minnu ma sɔn ale ala ta ma olu ye kafiriw de ye tagabolo joli de bɛ yan tagabolo dɔ bɛ yen o ye anisariya ye n'i taara olu anisariw ɲininka o fɔ dɛ olu ma fara dɛ olu ta de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye i bɛ bɔ olu fɛ i bɛ taa tijɛna mɔgɔ fɛ yen i b'o ɲininka o fɔ an ma fara dɛ an ta de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye i bɛ bɔ tijɛna mɔgɔ fɛ i bɛ taa kadiriya mɔgɔ fɛ yen olu b'a fɔ jumɛn an ma fara dɛ an ta de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye i bɛ bɔ yen i bɛ taa ahmadiyaw fɛ yen olu b'a fɔ tigitigi ala ye min fɔ dɛ a kɛra min fɔ olu de don n'i bɔra i bɛ taa sɛnɛngolo fɛ yen olu b'a fɔ ayi n'i bɛ silamɛ ɲini kana tɛmɛ maa wɛrɛ kana tɛmɛ olu kan olu de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye n'i bɔra yen e ka taa a tɔgɔ di dɔ wɛrɛw fɛ yen olu b'a fɔ non olu de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye o tuma na anw hakili b'an sɛntigɛ la de aw bɛɛ ta bɛ se ka k'a yɛrɛ yɛrɛ aw dun tɛ kelen ye ala dun ko ale ta ye kelen dɔrɔn de ye aw bɛɛ ko a ta yɛrɛ yɛrɛ ye anisari ko olu de ta yɛrɛ yɛrɛ ye tijaniya mɔgɔ ko olu ta yɛrɛ yɛrɛ ye kadiriya mɔgɔ ko olu ta yɛrɛ yɛrɛ ye sufiw sɛnɛngolo bɛɛ ko e ta yɛrɛ yɛrɛ ye o bɛɛ ta yɛrɛ yɛrɛ ye nka ala ko ale ta yɛrɛ yɛrɛ ye kelen de ye ale ta yɛrɛ yɛrɛ ye kelen de ye mais o bɛɛ ta faralen ɲɔgɔn kan a ka ca kelen ye aw tuma na mun kɛla de su kola tuma jumɛn ko sɛ ka fila da yɔrɔ ma ala ta yɛrɛ yɛrɛ o ye kelen ye nka olu ta yɛrɛ yɔrɔ ka ca joli ye mais o bɛɛ la k'olu ta yɛrɛ yɛrɛ a b'a yɛrɛ nɛgɛ a bɛ se k'a nɛgɛ ala ta ye kelen pe muminu jamakulu limaniya jɔn jamakulu o tɛ se k'o sɔsɔ o ka kuranɛ dayɛlɛ ba ye sura 4 aya 115 anisari ne ko e ta ye yɛrɛ yɛrɛ an t'o lamɛn koyi ne ko wahabiya ni o ko k'a ta yɛrɛ yɛrɛ an t'o lamɛn koyi ni sufikɛ ko k'ale ta yɛrɛ yɛrɛ an t'o lamɛn koyi an bɛ min lamɛn kuranɛ ko jumɛn de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye kuranɛ sura 4 aya 115 ko limaniya jɔnw de ta y'a yɛrɛ yɛrɛ ye kelen ka bɔ ni min danbi yɛrɛ la k'e dɔnnibaa ye o cɛ la o ka bɔ o kan sɔsɔ ka filɛ limaniya jɔnw de ta y'a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ala ma fɔ wahabiyaw de ta y'a yɛrɛ yɛrɛ ala b'o dɔn de aw bɛna diinɛ fara fara tile kan dere ko da kana s'a ma n'i ye kuranɛ aya dɔ ta n'o t'u arrange o b'o bananbiri aw b'a bananbiri aw bolo bɛɛ de bɛ se k'a bananbiri aw b'a dabiri dabiri aw bolo bɛɛ de bɛ se k'a dabiri dabiri ala bɛ cɛw de di minnu bɛ jɛn n'a kɛli ye minnu bɛ jɛn n'a fɔli ye yɔrɔ min na ala ko ni maa minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye k'olu ye kafiriw ye mɔgɔw sɔrɔla dɔnnibaw cɛla minnu ko nɔ k'ala y'o min fɔ k'ala kan bɛ yahudiyaw de ma à tout moment ni kuma gɛlɛman fɔla dɔrɔn u bɛ prétexte dɔ ɲini k'o fɔ k'ala kan t'olu ma k'ala kan bɛ dɔw de ma o bɛ sin k'o yɛrɛ fosi ka bɔ a la ten ala ko waman lam yahkum bimanzalallah a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim waman lam yahkum bimanzalallah fa ulaika humul kafirun ko ni maa o maa ma kiiti ni ala ka jigilen k'a bɛɛ ye kafiriw ye ala ko maa o maa nka o bɛɛ la u b'u yɛrɛ fosi ka sɔrɔ ka jamakulu dɔ yira k'ala kan bɛ ninnu de ma nin yɔrɔ in na n y'a mɛn dɔ da ko ala kan bɛ a tɔgɔ de yahudiyaw de ma ahlul kitab mɔgɔw k'olu de ka kiiri tigɛ ni kuran a tɔgɔ de u ka gafe ye ko sinɔn k'u bɛ kɛ kafiriw ye n ko e dun dɔn e sen t'a la k'a ye ko ale sen t'a la d'accord i sen kana k'a la mais n'i sera lahara n'i sen b'a la n'i sen t'a la i bɛ taa ye ala ko ni maa o maa ale ma kiiri tigɛ n'ale ka jigilen ye a ma tawurata ko kuma fɔ a ma yahudiya ko kuma fɔ a ma tijana ko a ko maa o maa ale ala ye min jigi ale ala ye min jigi i kan n'i ma kiiti ni o de ye i ye kafiri de ye nka o bɛɛ la o b'u yɛrɛ fosi a bɛ kan ka faamu wa voilà an bɛ vocal in jɔ nin yɔrɔ in na kuma caman t'a la o de la ne kɔni y'a vocal laban ye ne bɛna min ci a ma entre temps a bɛ nafa se aw ma wa sangare i bɛ vocal in ta i b'a ci a ma ko n tɛ kuma caman wɛrɛ kɛla internet fɛ dɛ n'a dan b'a yɛrɛ la n b'a dɔn o tɛ na o n b'a dɔn o tɛ na ne ko n ko limaniya jɔ se ye sen 7 ye dɔ ma bɔ ka ne jaabi ko non ko ne ye min fɔ ko k'ale b'a dɔn ni sen 6 de ye ko 7 tɛ ne y'a bisimila depuis a bɛ ne ka taa kalo 3 la fo bi a ma ye ɲɛ na a ka na ka filɛ ka kalon jɛla a tila ka can de la e kelen de bɛ yen donc n bɛ vocal in jɔ nin yɔrɔ in na ka n ka adresse di ka fara a kan ni min y'a lamɛn n'o ma sɔn yɔrɔ min ye a kana kɛ kɔfɛ kuma ye dɛ ustaz Berete mankan don ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi ka bɔ Sikaso Lafiyabugu téléphone numéro 70 03 48 53 70
03 48 53 70 fu ani saba 48 53 70 03 48 53 a bɛ faamu adresse dikun ye ka nɔgɔ bɔ kuma na pepewu a bɛ faamu voilà donc an b'a essayer ka jɔ nin yɔrɔ in na inchallah je pense que an mako bɛ fɛn fɛn na a bɛ fɔla vocal in na n'est-ce pas voilà donc a bɛ bila n'a ka d'a ye a b'a partager fana a b'a partager pour que mɔgɔ caman bɛ se ka sɔrɔ mais sangare précisément a ta i k'a ci i ka cɛ ma ko nin ye kuma laban ye n'a ma sɔn donc a k'i déplacer an ka sigi an ka kuma an ka filmer an ka enregistrer k'a yira diɲɛ na n'o wolola min na a bɛ bɔ a kalama wasalamu alaikum warahmatullah